ایک ماں نے ننا جا پتر اپنی گود چ چکیا ہویا وے اور لے کے امام دے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں۔ عرض کیتی آقا میں علی دی نوح ہاں، حسین دی میں بیوی ہاں، آقا صابراں دی اولاد ہاں، میں کدی سوال نہیں کر دی، پر آقا دے نال نال ویکھو میں ایک ماں بھی ہاں، آقا میں سوال نہیں کر دی، تسی جا رہے ہو؟ فرمایا میرے پتر ول ذرا ویکھتے لو۔ امام علی مقام نے جس لے اوے سید تو پردہ چکیا وے، اے علی حضرت علی اصغر نے اپنی توتلی جی زبان جڑی لکڑی دی طرح خشک ہو گئی ہے، اوے میرے امام دے پتر نے جدو چھوٹی جی زبان اپنے باپ دے سامنے کیتی ہے اور خشک اوٹاں والوں او جدو حسین نے ویکھیا وے میرے امام دا کلیجہ ہل گیا۔ فرمایا علی اصغر پتر دس کیا نویں؟ عرض کیتی ابو جان میں حسین دا پتر ہاں، میں پانی نہیں منگدا۔ فرمایا پترا پھر کی جانا میں؟ عرض کیتی آقا علی اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے، اونو محمد چلے گئے، او نیزہ چلا سکدے سن، تلوار اٹھا سکدے سن، ڈال روک سکدے نے، اوے ننیاں نظران اشارہ کر دینے۔ عرض کیتی ابو میں تلوار چک نہیں سکدا، میں نیزہ چلا نہیں سکدا، اے پیارے ابو لے چلو، میں تلوار چک نہیں سکدا، نیزہ مار نہیں سکدا، ابو جے تواڈے ول تیر آیا مینوں وگے کر دیا جے، تہاڈا پتر ٹال دا کم دے گا۔ عرض کی تابو جان میں پانی نہیں منگدا، او لوگو میرا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے، او امام نے پانی منگنا ہوندا، او ایک واری آقا حسین دعا کر دے نہر فرات دا رخ مڑ جاندا، آسمان تو بارش نازل ہو جاندی، مگر میرے امام نے اج لیا کچھ نہیں سب کچھ دین واسطے آیا وے۔ علی اصغر پتر نو اٹھایا وے، جا کے کوفیاں دے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا ظالموں لوکاں نے تاریخ پڑھنی ہے، اے نہ کوئی لکھل لکھاری لکھے حسین پانی لین واسطے آیا ہے، فرمایا تہاڈی غیرت جگاؤں واسطے آیا ہاں، اے میرا 6 مہینے دا پتر ہے، کل نوں ساریاں عدالتاں لگنیاں نے، او سارے کیس میرے نبی دی عدالت وچ جانے نے۔ اوے دنیا دے کتیو جدوں میرے علی اصغر دا کیس اپنے نانے دی عدالت وچ جائے گا، جدوں ننا جا پتر آکھے گا اے ابو جی نانا جی انہاں ظالماں نے مینوں پانی نہ دتا، فرمایا تہاڈے کول کی جواب ہوے گا؟ امام علی مقام نے ایک چھوٹا جا مختصر جا خطبہ ارشاد فرمایا، آؤ ویکھو میرے ننے جا پتر دے ہونٹ خشک ہو گئے، ایتی زبان خشک ہو گئی ہے، مگر ظالمہ تے دنیا سوار سی ترس ہون دی بجائے عمر و سعد دے لشکر چوں آوازہ بلند ہویا، وہ تیران دے می پا دیو، حسین دا چھوٹا جا بچہ جدوں ذبح ہو جائے گا، یہ جدوں شہید ہو جائے گا، حسین دی کمر ٹوٹ جائے گی، اے دے نال لڑنا آسان ہو جائے گا کہ انہاں دے اصحاب تے آقا حسین سوار ہوئے سن، کیونکہ مشکل کشا دا بیٹا جو سی، حاجت روا دا بیٹا سو، انہاں پترانو سامنے ذبح کیتا، حسین ڈول جائے، حسین کمزور پڑ جائے، مگر انہاں ظالمانو پتہ نہیں سی اے مشکل کشا دا بیٹا وے، اے علی المرتضی دا بیٹا وے، اے فاتح خیبر دا بیٹا وے، اے شیر خدا دا بیٹا وے، اے اس دا بیٹا وے، او جنوں کڑتی مدینے دے تاجدار نے دیتی ہے، اے اس دا بیٹا ہے، او جدو خیبر ول چلے آئے نبی نے پگڑی بنی ہے،
انہاں ظالماں نوں بھلیکھا سی علی اکبر نوں ذبح کرانگے اونوں محمد ٹر جان گے عباس تے بازو قلم ہو جان گے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کس واسطے حسین نوں کمزور کرنے واسطے مگر مسلمان بھائیو وہ ساریاں گلاں ہویاں میرا حسین کمزور نہیں ہویا علی دے پتر دے اندر کوئی کمزوری نقاہت نہیں دیکھی جس لئے جناب من ننھا جا پتر شہید ہویا زمین تے بیٹھ گئے نے امام نے چھوٹی جی قبر کٹ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی اے قبر ننھی جی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لیو کچھ نہیں رکھیا محال کا میں وہ دامن چاڑ حسین وکھا دیتا عرض کیتی میرے رب العالمین اے میرا آخری تحفہ قبول فرما لئی اے میرا ننھا جلال آئی انہوں قبول فرما لئی امام علی مقام اپنے خیمے وچ داخل ہوئے امام علی مقام اپنے خیمے میں داخل ہوئے اور دستار فضیلت سجا کے علی دا پتر جو دو تلوار حیدری پکڑ کے سیدہ شہربانوں دے خیمے میں گئے نے فرمایا شہربانوں آ اپنے سرتاج دی زیارت کر لائے اور سیدہ قدمہ تے گریاں عرض کیتی آقا زیارت کیویں کراں جدا حسین ورگا سرتاج چلا جائے حسین ورگا شوہر چلا جائے او دی سہاگ دی گندی کی زندگی ہے عرض کیتی آقا میں سارے مشکلاں آسانی چ بدل دیتیاں مگر ہون بڑا اوکھا ویلا نظر آ رہے آوے تسی جا رہے ہو مدینے تک سفر کس طرح کرانگے نال میں بیبیاں نے پاک دامنہ نے علی دیاں تیاں نے آقا بڑا اوکھا ویلا نظر آ رہے آوے امام نے حوصلہ دیتا پھر میرا امام چلے آؤ وہ سیدہ شہربانوں دے کولوں وہ سیدہ دینم دے خیمے وال ٹرے نے ویکھیا تے کچھ لاشے سجے پہنے کچھ لاشے کھبے پہنے وہ سیدہ اپنے پتیجیاں نل اپنے پتران نل اپنے بھانجیاں نل پیار کر رہیاں نے کدی علی اکبر دے لاشے نل پیار کر دیاں نے اوے کدیونو محمد دے لاشیاں نال پیار کر دیاں پیاں نے اوے جدوں ویر نو اوندیاں ویکھیا اوے سیدہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں بھیناں اپنے ویراں کولوں آنسو چھپاندیاں نے لکاندیاں نے پاویں سہریاں دے گھر ہوئے ہون پاویں پیکیاں دے گھر ہوئے ہون او لوکو ویراں دے سامنے کدی بھیناں نے نہیں آکھیا مینوں کوئی مصیبت ہے یا مشکل ہے وہ کدی انہاں یہ نہیں آکھیا مینوں دکھ ہے جدوں آقا حسین آئے نے علی دی تھی اٹھ پئی اج اپنے آنچل نال آنسواں نوں صاف کر دی آنسواں نوں صاف کر دی علی دے پتر دے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں دل وچ خیال ہے حسین میرے آنسو نہ ویکھے مگر آقا حسین فرماندے نی زینب کدے کلو چھپا رہی ہیں نج دے سجے کھبے پترا دے بتیجیاں دے لاشے پہ ہومن آئے تیرے سجے کھبے پترا تے پتیجیاں دے لاشے پہ ہوئے نے ہلے بھی آنی ہے زینب دیاں اکھاں وچوں آنسو نہیں آئے فرمایا علی دی تھی نا تائیں اپنے ویر دے سامنے علی دی تھی مجھے نا تے تائیں اپنے ویر دے سامنے اپنے آنسو چھپا رہی ہیں اے سیدہ میں جا رہا ماں عرض کیتی آقا پتہ مینوں بھی ہے پر میرے لائق کوئی حکم ہوئے عرض کیتی آقا میرے کو لائق حکم ہوئے تے فرماؤ میرے آقا حسین فرما دے نہیں اے سیدہ جدوں
पुत्र टुरदे ने मावा मुंह मत्था चुम के कंधियां ते हाथ रखे आंदियां ने वे पुत्रा जा रहा में अल्लाह तेनू कामयाब करे वे मावा दुआ देंदियां ने अज अम्मी कोल नहीं तू अली दी धी है तेरा वीर जा रहा वे अज मां दी सुन्नत अदा करके वीर हुसैन वास्ते दुआ कर दे वीर हुसैन वास्ते दुआ कर दे अली दी धी ने इंज हथ चुके ने अर्ज की आका लोकां दियां भैणां जदों वीर टुरदे ने आंदियां ने अल्लाह वीर जा रहे ने खरीयत नाल वापस आया मन लोगो जदों वीर करो टुरदे ने इत्थे भैणां कोलों पुछ के वे एक दिहाड़े मैं एयरपोर्ट ते गया वेख्या ते एक बीबी कश खा के जमीन ते गिरी हुई है मैं पूछया की होया वो दसन वालिया ने दसिया एदा वीर बाहर जा रहा है अपने वीर दी जुदाई दा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और लोगों मेरे दिल विच ख्याल आया इस भैन नूं पता है वीर एक या 2 साल बाद वापस आ जाएगा अज अली दी धी अपने वीर नूं अलविदा कर दिए पई इनू पता है अज दा गया हुसैन कभी वापस नहीं आना अली का घर भी क्या घर है वाह खतूने जन्नत दिए बेटिए तेरे सफर नू सलाम होवे ओ लोगों इस खानदान दा बड़ा एहसान जे मेरे इमाम दी शहजादी ने हाथ चुके अर्ज की तवीरा मैं अली दी धी मैं लोकां दियां भैणां वर्गी नहीं मैं खतूने जन्नत दा दुध पीता है वीरा जा मैं दुआ करनी खरीयत नाल जावी ते नाने दे दीन तो कुर्बान हो के आवी वो भैन दी दवा लैके मेरा इमाम चले आए ज़ैनुल आबिदीन गले ना लाया मेरे बस्ती बात नहीं मैं सारिया चीज़ां सामने रखा सैयद ज़ैनुल आबिदीन नू गले ना लाया प्यार किया पिछा मुड़े ने जदों वेख्या मेरे इमाम ने जदों के देखिया मेरे इमाम की छोटी जी बच्ची अपने बाप दी कमीज दा पल्लू पकड़ के खड़ियां ने अर्ज की अब्बू सारियां नू मिले हो आओ जरा बैठो धी रच के प्यार कर लवे ओए मुसलमानों असी हाय हुसैन दे कायल नहीं जे वाह हुसैन दे कायला ओए मगर सोचो ते सही ओ जदों सैयदा ने अपने बाप दा पल्लू पकड़े आवे ते की आख्या अर्ज कीता अबू तुसी जा रहे हो फरमाया हाँ बिटिया मैं जा रहा वां अर्ज कीती अबू जरा मैनू भी मिलो ते सही ओ लोको जदों धीआं बाप दा दामन पकड़ दियां ने फिर छुड़ाने बड़े मुश्किल हो जाते ने अर्ज कीती अबू धी दाज नहीं मंगदी बाबल तो बस कर दी अर्ज सवाल वे तू टुर पे चुप करके किस पुछना साडा हाल अबू जी तुसी जा रहे हो
साडा हाल किन्ने पुछना नबी ने नबी दे नवासे ने दलासा दिता अपनी दोस्ता लखते जिगर नू सीने ना लाया प्यार कीता फिर मेरा इमाम जिसले जनाबे मन जिसले खैमिया तो बाहर निकलन लगावे इमाम ने हाथ बुलंद फरमाया फरमाया अलविदा 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 ओ सैयदो अलविदा वेख जरा अखां दे सामने वो नक्शा रख अज दा दिन 10 मुहर्रम वाला दिन वो सब शहीद हो गए अली दा पुत्र हाथ चुक के फरमांदे ने सैयदो अलविदा 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 सैयदा ज़ैनब ने हाथ चुक के वीर नू जवाब दिता अलविदा मेरे वीर हुसैन अलविदा उधरों सैयदा शहरबानों ने हाथ चुके किते तीर सकीना दोवें हाथ चुके अब्बू जी अलविदा अलविदा किते बीमार ज़ैनुल आबिदीन अपने खेमे विच लेटे नहीं अर्ज की तापू जान अलविदा और लोगों किड्डा औखा वेला होवेगा जदों सैयद फातिमा तु ज़हरा दियां तियां नू छड्ड के टुरिया होवेगा कहना बड़ा आसान है लिखना बड़ा आसान है लोगों पढ़ना बड़ा आसान जे ओ बयान करना भी आसान जे इते अली ते लाल कोलो पुछ के वेखो जदों हुसैन अपनियां तियां नू छड्ड के अपनी भैन ज़ैनब नू छड्ड के खैमे विचों चले आए जदों हुसैन तुरिया पाक बीबियां खैमियां विच खड़ियां हो गईयां लोगों मुक्तसर करना वा एक वेला आ गया हुई वेला साजे जदों उसदी पेशानी विच तीर लग गया और सवारी अपने गोडे टेके ने अली दा लाल जिसले जमीन ते तशरीफ ले आया सवारी उठी है खैमिया बल मुंह कर लिया इधर हुसैन गिरे नहीं उधर सैयदा ज़ैनब खैमे विच गिर गई सकीना दौड़ के गईया अर्ज की भुप्पो जान की होया फरमाया ती सकीना की पुछ रही है मेरे वीर दी सवारी खाली हो गई मेरे वीर दी सवारी खाली हो गई नी सकीना मेरे वीर दी सवारी खाली हो गई तू पुछदी से यतीम किन्ना नू आंदे ने आतिए सीने ना लग जा तेनू दसा यतीम किन्ना नू आंदे ने जिन्ना दे बाप दुनिया तो टुर जावन वो तियां यतीम हो जांदियां ने फरमाया सकीना जाओ तेरा अल्लाह वारिस है मगर तेरा बाप दुनिया तो टुर गया सकीना हुसैन दी धी सी ना अली दी पोतरी सी ना अर्ज कर दिया ने भुप्पो जान फिर की होया है मेरा बाबा टुरते गया है मैं गम बर्दाश्त कर लगी मैं अपने अब्बे नू आखिया सी ए बाबा जदों नाने कोल जाओ मेरा सलाम पेश करे आजे ते नाले कवे आजे मैं धी सकीना नू रोंदी हुई छड़ के आया वां मैं अपने बाप नू सुनिया दिता है पुप्पो मेरा सुनिया मेरे नाने कोल पहुंच गया होवेगा ना
امام دی شہزادی نے اپنی پتیجی نو سینے نہ لایا، پیار کیتا۔ آلے رسول دیاں بیبیاں خیامیاں وچ بیٹھ گئیاں۔ مینوں اے دسو او جدو حسین بھی ٹر گئے، علی اکبر بھی ٹر گئے، اونو محمد تے قاسم بھی ٹر گئے، اس وقت پاک بیبیاں دے اتے کی پوزیشن ہوئے گی؟ پاک بیبیاں گردن جھکا کے بیٹھیاں نہیں، ادھر امام نے سر انور سجدے وچ رکھیا، ظلم دی تلوار اٹھی، ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمیں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میں انتہائی مشکور ہاں قبلہ حضرت صاحب دا کہ آپ اس یعنی عمر دے اندر بھی آپ نے شفقت فرمائی، آپ بیٹھے رہے، تشریف لے آئے۔ میں پیر ضیاء المصطفیٰ رضوی صاحب بغدادی صاحب دیگر دوستان دا میں شکر گزار ہاں، تساں مینوں نوکری دا موقع دیتا۔ ہن سارے بیلی تشریف رکھو، سلام پڑھنا ہے یا جو بھی تہاڈا پروگرام ہے، بڑی مہربانی۔ ذرا میں 5 بجے میں اپنا مرید کے جا کے اتھے بھی نوکری پیش کرنی ہے، تسی سارے بیلی بیٹھو، نو اجازت ہو۔